বাবা ভালো বড় বড় আছে কিন্তু এগুলি। বড় মাল বেশি ভালো না। হ্যাঁ বড় মাল আছে। ये न्यू माल नहीं, न्यू माल হ্যাঁ নতুন মাল। नतुन माल, ये न्यू माल है। न्यू माल मतलब মানে 1 বছর 6 মাস নেই। এরকম ধরে এক বছর ধরে এক বছর হইলো মানে এটার আগের 1 साल का है। 1 साल হইলে নিউ ओल्डो হয় সমানেই হয়। 1 साल का है ये माल, अभी अभी जस्ट आया है, देखिए गाड़ी से अभी जस्ट आया है माल। এটা দেখাই না মাল ঠিক আছে। মিডিয়াম সাইজ का माल মিডিয়াম সাইজ का লাগবে না না ঠিক আছে ঠিক আছে, মাল ঠিক আছে। এর থেকে মাল এই বছর আর মানে এটাই হাই কোয়ালিটি আরে